kenan hay hande kadi en ardi saccen sifa kun ɗo barettum. Ok, haɗa nde nyande en holluno ko honno morirten ɗum ɗo gommorgol ɗo, en holluno ko honno morirten gol. Jonon ɗo haɗa mi murno ɗo one capanɗe jeɗɗi ko ɗum woni 70 chaine haɗa mi mori ɗo. Jonon ɗo hande kadi mori ton ɗo nde lawol gotol. Nam so morti ɗo nde lawol gotol, jonno hino on fanɗinay meselal ngal. Hara on jutinani ngal, so jutinigal mettay fi ko yon fanɗingal. So on fanɗiniga hande kadi nde ɗo tawaka ɗimmere nden ɗo, onere ɗimmere nden ɗo ko ɗon naado ton meselal ngal. So naadi ɗon meselal ngal hande kadi jutino meselal ngal seeɗa fi yo wawu reppugo garawol ngol ka meselal, ka hunduko meselal yaltino meselal ngal. Nam ok, jonon si woni non on yaltini ɗo, yi hara on heɓi ɗo garaji ɗiɗi waliɗi ka hore meselal. Fahin on yaltinay foppude wotere. Ayi ɗo joni fu yaltinde wotere. Hino ɗo ko yon naadu hino nde onere hikkunde ɗo haron diwali onere hay fus nde onere ɗo ko yon naadu ɗo meselal ngal hande kadi jutini on ngal seeɗa yahon reppon garawol ngol ka kundukum meselal. Si woni hande kadi kundukum ko ngatiɗo garawol ngol, hande kadi pooɗo meselal ngal yaltindin non e garawol ngol nangol ɗo yaltinon kadi goɗo garawol e nder buddum ɗimmum kun ɗo woni ɗiɗi kono waroton aɗa metta fi hay seeɗa ko yon naadu tun kono non ha yo yeggitu kalugol ɗo nduɗo hondumo tuma kala nde ɗon naada meselal ngal ka nder one on kalay ɗo ko yon galo ɗo ha naado meselal ngal ka nder onere hino ɗo onere hikkunde ɗan ɗon pooɗon ngal seeɗa yahon reppon garawol ngol ka hunduko meselal. Hande kadi pooɗon meselal ngal yaltindin non e garawol ngol. Hande kadi woni ɗiɗi. Jonon toujours kadi en naaday ɗo e nder kadi nde ɗo onere. Hino ɗo kadi nangol ɗo fahin naado meselal ngal e onere hikkunde nden ɗon haɗon jaɓali diwgol. So naadi jutino meselal ngal hande kadi reppo yo garawol ngol ka hunduko meselal. Si woni meselal ngal ngati yaltinon garawol ngol yaltindinon e meselal ngal nde wotere. Jonnon so ngani ɗon kadi yaltintinnon kadi fiyo luttu garawol goto ko hore meselal kono waroton. Hino ɗo ko yon naadu meselal ngal ka nder onere gaynon ƴetton hande kadi meselal ngal reppiron meselal ngal reppo garawol ngol ka meselal pooɗo meselal ngal yaltindin non e garawol ngol. Yi reway ka buddere yalta e hore hara satta hande kadi rewnon kadi fahin garawol ngol fiyo luttu garawol gotol
fahin o rewnay ngol ka nder hina ɗo fahin o rewnay ngol ka nder buddere ɗimmere. Hande kay lutti garawol gotol. Hina ɗo naadugol ngol ɗo metta fiya hay seeɗa hina ko hakkunde juɗe ɗin, hakkunde mordu nun ko ton na ɓisoto meselal ngal, hakkunde budduy koy poɗon garawol ngol yaltino. Hande kadi naado ngo kadi e buddum ɗimmum kon yaltinon lutti buddum gotum woni kon kam meselal lutti joni kon ɗo ko fi kon ɗo mun yewtude no kon ɗo ño'yon kon naado meselal ngal ka nder onere reppoyon ton garawol ngol yaltindinno meselal ngal e garawol ngol. So ngayni yaltinon kadi fahin voilà. Hade ko ni mawɗi ton ha yaltoyon ɗo. Hade hino ɗo kenan haɗa hino ɗo komi waɗi kon jonon ɗo haɗa hino en gayntoto gayntal gongo toujours kono mi yewtiri on non hay fus sanjare koyon ƴettu jungo mongo ok nam hino ɗo onere nde hikkunde ɗon haray ko nder ɗo naarata meselal ngal si gayni juutina meselal ngal fiyo waawu hendoyagol garawol ngol ngo reppo ka hunduko meselal. Joni si woni noon garawol ngol reppike hande kay pooɗa meselal ngal yaltindinna e garawol ngol. Joni so tino gayni noon ɗum ɗo pooɗa kadi meselal ngal pooɗida e ngol ɗo garawol rewna e nde ɗo buddere yaltina furay. Hino ɗo metta hay seeɗa hino so naadi meselal ngal ka nder onere hande kadi pooɗon juutinon meselal ngal yahon nangoyon garawol ngol si woni garawol ngol reppike ka kunduko hande kadi yaltindinnon garawol ngol e meselal ngal. Joni non si ɗum ɗon gasi yaltinon kadi ngoɗo garawol kadi e nder onere nden kadi haɗa hino ɗo kadi onere sakkitoro nden ni nde ɗo kadi fahin kadi ko non on naɓay meselal ngal juutinon ngal ha ngal hewtoya to pooɗon meselal ngal yaltindinno e garawol ngo ka nder hunduko e ka nder buddum. Joni hande kadi pooɗon kadi fahin kadi yaltintinnon kadi e nder buddum ɗimmum ko no ɗo joni hande kadi non en gayni o joni hande kadi fi taƴugol ngol en pooɗa e meselal ngal reppen ka garawol si en gayni pooɗen garawol ngol rewnen ka nder buddum yaltine. Kay joni non waɗe noon sisoje ɗen noon taƴen ɗo ko ɗo taƴeten ɗo fewndu ɗo taƴeten. Ok kenan aray joni si woni noon en taƴi garawol ngol hande kay noon itte noon meselal ngal pooɗiɗen e garawol ngol yaltindinne haɗe ɗon en rusi
ayi ɗo rusike. Jonon ɗo ɗiɗo garaji ɗiɗi ko naditeteɗi nder ga ka hakkunde one ga. Ayi ɗo ka woni go. Habela mi waylita waɗira hellato. Woni go ɗum ɗo noon si tawi no hilan jogitino ɗo meselal ngal ko ɗum ɗon ɓurayno welde fi hara wona crochet on meselal ngal tigiri ko ngal ɗum tigi ɗon nun waɗayno sorna kono mi jogitaki ɗo taw. Ɗum ɗo ko fi on waɗande ɗum ɗo ko fi garaji ɗin hara so tawi en taƴiɗi hara hande kadi roytotako hara hoore gara wongol majjay yani. Andi ɗo si woni joni gara wongol si woni ka hakkunde one andi haɗa ɗum ɗo haɗa no metti yitude ka. Ok jonon ɗo ko ni waɗirton ɗo ha juuta seeɗa. Ok nam haɗa ɓawo mi sornitude garaji ɗin ka nder ɗuma hande kadi en aray haɓɓen haɓɓugol ngol ɗo metta fi hay seeɗa hino ɗo haɗa hino ko ni warreten ko en formay woni o ñabare tum hande ga se waɗiri ni. Hande kadi rosen ngaɗa seeɗa. Ok haɗa hino ɗo hande kadi en waɗi baret tum ko ɗo baret tum